बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान मालूमात। आज आपको जो मालूमात देनी थी वो देनी थी जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके बारे में। मसलन फास्फोरस खादों पर, पोटाश पर, और जो आप कपास की जो पेस्टिसाइड अद्वियात ख़रीद रहे हैं तो उन पर भी सब्सिडी दी जा रही है। तो आपको जो मालूमात दे रहे हैं सब्सिडी के बारे में, जो डीलर हजरात हैं वो किस तरह किसान को लूट रहे हैं, जो महकमा ज़राअत के अफसर हैं वो सब्सिडी से किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, या किसान को क्यों जलील ख्वार किया जा रहा है। ये सब्सिडी की मद में टोकन माफिया भी बहुत एक्टिव हो चुका है कि 1000 रुपए वाली DAP का जो थैला होता है वो 200 रुपये में, 300 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। तो ये किस तरह ये पैसे लेते हैं, मसलन बोरियां ख़रीद कर, टोकन की बोरियां ख़रीद कर ये किस तरह से 1000 रुपया लेते हैं, तो ये सारी हकीकत आज आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी तमाम आने वाली वीडियो को देखते रहें। तो काश्तकार भाइयों, पहली बात यह है, जो पहले DAP पर सब्सिडी दी जा रही थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, पहली बात यह है कि जहां पर DAP का टोकन लगा हुआ है, पहले तो ये बात है कि आप 10 बोरियों से टोकन उतारें तो तकरीबन 6 बोरियों से ही आपके टोकन सही निकलेंगे, वरना टोकन ज़ाय हो जाता है। ये भी महकमे वालों का समझें या फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से समझें कि DAP का जो टोकन है वो ऐसी जगह पर चिपका दिया है जहां उतारने से हमारा जो तजर्बा है, हमने भी उतारे हैं, तो ऐसा होता है कि 10 बोरियों में से 4 से 5 बोरियों का टोकन ज़ाय हो जाता है, सुना कट जाता है उतारते वक्त। तो पहली बात यह है कि किसान इस वजह से परेशान है। दूसरी बात यह है कि बहुत से किसान, मसलन आप समझ लें कि 100 में से 70% किसान है जो रजिस्टर नहीं है, सिर्फ 30% किसान हैं जो रजिस्टर हैं, बाकी रजिस्टर नहीं हैं। तो ऐसा होता है, जो रजिस्टर किसान होते हैं वो तो सब्सिडी ले लेते हैं, जो बेचारे किसान रजिस्टर नहीं हैं वो ये थैले बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक थैला 300 का, 400 का, हद 500 का, इससे ऊपर नहीं बिकता, ये बेचकर वो अपना गुजारा करते हैं। तो उनको मुकम्मल सब्सिडी नहीं मिलती। जो टोकन माफिया है वो बड़ी मिकदार में यहाँ लूट मार मचाई हुई है, जो कि 1000 रुपया वो कैसे लेते हैं। वो ये 500 रुपये वाली बोरी की ख़रीद कर जो उनके इलाके के रजिस्टर किसान हैं उनके जो शनाख्ती कार्ड नंबर हैं वो पहले से ले लेते हैं, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे वो उसका कोई दोस्त हो। तो इस वजह से ये टोकन माफिया जो है वो उसके अकाउंट में ये शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, उस पर ये टोकन भेज कर, मोबाइल नंबर अपना होता है, शनाख्ती कार्ड उसका, तो जब पैसे आ जाते हैं तो फिर उनकी मिन्नत समाजत करके वो अंगूठा लगवा कर पैसे निकाल देते हैं। महकमे वालों का किरदार ये है कि अगर आप उनको कुछ खर्ची पानी दें वो आपको उसी वक्त रजिस्टर कर देंगे, या आपके जो मसलन आप टोकन भेजते हैं वापसी पैसे नहीं मिलते तो आप उनको अगर खर्ची देते हैं तो वो भी आपको ताज़ा पैसे मंगवा कर देते हैं। तो हर जगह पर ये जो है टोकन माफिया और सब्सिडी की लूट मार मचाई हुई है, जो कि किसान तक या ये सब्सिडी शफाफ तरीके से नहीं पहुंच रही। सारे किसान भाई आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है। माजरा बहुत लंबा है। मसलन आप जो टोकन आपसे ज़ाय हो जाते हैं, क्योंकि महकमा ज़राअत वाले तो वो टोकन इशू कर देते हैं फर्टिलाइज़र कंपनी को, जो वो उनके पास मैसेज नहीं जाता, उसके जो है नंबर वो इशू करते हैं, उसका वो सब्सिडी कौन ले रहा है, ये महकमे वाले ले रहे हैं। इसके बाद अब सब्सिडी आ गई है पेस्टिसाइड कंपनियों पर, मसलन पेरिप्रोक्सीफन पर, फलिनाकोमेड पर, असीटामेप्रिड पर, बेप्रोफिजन पर, जो धान की वीडीसाइड स्प्रे है उन पर। तो ये सब्सिडी भी आज मैंने देखा है शॉप पे ये भी मिल रही है। तो किसान भाइयों से गुजारिश है, जहाँ से आप पेस्टिसाइड अद्वियात ख़रीदें कपास की, वहाँ आप पहले देख लें कि बोतल के ऊपर टोकन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ।
اور بات یہ ہے کہ آج میں نے دیکھا کہ ایک بوتل کے اوپر انہوں نے ٹوکن لگا دیا ہے کہ آرام سے اگر کوئی 1-2 ایکڑ کا کاشتکار ہے، مثلاً وہ خریدنے آتا ہے کپاس کی سپرے، تو ڈیلر چاہے وہ ٹوکن اتار کر اس کو دے دے، تو یہ بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا کاشتکار کو۔ تو کاشتکار بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسی بوتل نہ خریدیں جس کے اوپر ٹوکن نہ لگا ہو۔ کاشتکار بھائیوں، آپ ڈیلر سے اس وقت یہ ضرور پوچھ لیں کہ اس پر سبسڈی ہے، ٹوکن لگا ہوا ہے بوتل پر، تو آپ خریدیں، ورنہ نہ خریدیں۔ تو کسان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں جتنا جلدی ہو سکے، اور اس سبسڈی سے مستفید ہوں، کیونکہ یہ سبسڈی ان کاشتکاروں کو دی جا رہی ہے جو کاشتکار رجسٹر ہیں اور جنہوں نے کسان کارڈ بنوا لیا ہے۔ اگر آپ رجسٹر نہیں ہیں، کسان کارڈ نہیں بنوایا، تو اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور کسان کارڈ بنوائیں اور ان سے حکومت سے سبسڈی کا فائدہ اٹھائیں، ورنہ یہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں حکومت کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ آپ یہ سبسڈی کا ڈرامہ ختم کریں اور آپ پیسٹی سائیڈ اور کھادوں کے ریٹ کم کریں۔ یہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ صوبہ پنجاب کی طرف سے سبسڈی دی گئی ہے، تو یہ اگر ہم کھادوں کے ریٹ یا پیسٹی سائیڈ ادویات کے ریٹ کم کرتے ہیں تو یہ اور صوبے میں بکنا ہوگی۔ اور بھائی جان، صوبے تو آپ کے ہیں، اپنے ملک کے ہیں، آپ کوئی ایسا بل لائیں جس کی وجہ سے سارے صوبوں میں ہی مثلاً DAP یوریا ہے، مثلاً پیسٹی سائیڈ ادویات ہیں، ویڈی سائیڈ ہے، یہ آپ سارے صوبوں میں ہی سستی کر دیں۔ کیا باقی صوبوں میں کسان نہیں رہتے؟ وہاں تو کسان رہتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا 70% جو ہے حصہ وہ کاشتکاری پر منحصر ہے۔ جب آپ کاشتکاروں کو یہ فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ ملک کی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کاشتکار بھائیوں، یہ تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ سے اتنی گزارش ہے، مہربانی کریں اس عمل کو آپ بھی شفاف بنائیں۔ جب آپ رجسٹر نہیں ہوں گے تو آپ کو سبسڈی نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور یہ پیسٹی سائیڈ پر اور DAP فاسفورسی کھادوں پر اور پوٹاش پر، بیج پر یہ آپ سبسڈی حاصل کریں۔ یہ معلومات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اچھی سے اچھی معلومات پہنچائیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔